su gira por Europa, Rinpoche ha llegado a España, y aunque su estancia ha sido corta, ha estado en Barcelona, Granada y ahora en Madrid. ¿Cómo encuentra el desarrollo del Dharma en nuestro país? Rinpoche has traveled around Europe, then he has come to Spain, he has been in Granada, Barcelona, Madrid. We'd like to know how he has found the level of the Spanish practitioners. Rinpoche는 유럽 개혁하라 스고페르스 우리는 그냥 다와도 스페인기 이만 가시마시 페어 모레데 나 그라나다 상암 바르셀로나시 마드리드 등 게세데 스고페르스 근데 스페인기 이게 최 지난번 조선권에 선주다 이름씩 중요했어. Yeah, so Rinpoche finds very interesting his visit for all Europe. Now in Spain, especially, he can say that he visited Granada and Barcelona and now in Madrid. So especially, he found all people in Spain very simple and real honest for the practice, and they have a very interest to do some intensive practice or to continue their spiritual practice. He noticed that one. Especially in Granada retreat center, he found those people who are there, many putting great many energy in that, such as a building, even though they have not much accommodation condition, but they are putting a lot of energy in order to build for the retreat center, everything. So anyway, he notices every people has a great interest and the energy putting towards Dharma. Rinpoche considera muy interesante la visita que ha hecho a Europa, especialmente en España, que ha estado en Granada, en Barcelona y Madrid. Considera que todos los españoles que ha conocido que practican son gente muy simple y muy honesta para la práctica y con verdadera intención para practicar y desarrollar su práctica de Dharma. Granada especialmente tienen una energía muy fuerte y están totalmente decididos a construir el centro de retiros, aunque por el momento no tienen muchas condiciones para ello, pero considera que su esfuerzo es realmente positivo. And not only referring that Granada has energy and not other, also in Madrid, that people really, when he even though few days, he found many energy in putting people and very interesting. So he was also saying that including that and Madrid, and people has great interest. Sí, y no solo se refiere a Granada, los que tienen interés, sino por supuesto la gente de Madrid, aunque ha estado muy pocos días en Madrid, se ha podido dar cuenta de la cantidad de energía y el deseo y el interés que tienen por la práctica del Dharma. Hemos percibido que Rinpoche comunica por su forma de explicar las enseñanzas con los españoles muy intensamente. Esto nos ha hecho pensar en la posibilidad de que pudiera pasar una larga temporada entre nosotros. ¿Sería posible? The Spanish people have found that the Rinpoche has a strong connection with Spanish. So we were thinking of the possibility to invite him to spend some time, a long time with us. We'd like to know if it's possible. Rinpoche 대가 페이지에 송준 난단다 이렇게 그런 거 다다 믹스에게 스페인 그런 데 뭐데 미기 선주다 대화 두는 마음에 대화를 차서 그런 선주로 디주드가는 Rinpoche 송준 난단다 디주드가 디주 정도 링아 이런 링 스페 요즘 거지 좀 인연도 슈에 주나서 다서 대화를 줘서 이 주마 가서 디주 이런 링 스제 정도 슈제 송준 난제 이런 것도 좀 연구를 했어. 일단 이 사람은 다수도 몇십씩 하고 있습니다. 이렇게 이게 말고 성경이 나오지 좀 나오는 작품 또 스탠더드
So it happens also exactly the same to Rinpoche, but he can't say in this question answer saying that definitely he will accept that coming again to the Spain and to make a long trip or long duration stay. He can't promise because nobody knows what will happen in the future. So anyway, from the side of Rinpoche, from his side, he can say more or less that in the future, if everything comes good, he will accept to come and also to stay more times here. So even though anyway we will contact continuously what will happen, if it seems like a possible in the future, we will do sure make a more communication and also intensive practice for the teaching. A Rinpoche le pasa lo mismo, considera que hay una especial conexión con los españoles y aunque no puede decir por el momento seguro que va a venir, si las condiciones se dan para ello, no cabrá la menor duda que él vendrá y no solo dará enseñanzas, sino dará enseñanzas más específicas sobre otros temas. Pero lo que tenemos que hacer por ahora es mantenernos en contacto, seguir en contacto con Rinpoche y así cuando las condiciones se dan, seguro que vendría. And with the Tibetans, we see very much about auspicious signs or some connection to see in the future, like not exactly like a superstition, but anyway, in the beginning, at the first time, if we get a good connection, good feeling, it means that in the future there will be some stronger connection. In this case, Rinpoche thinks that if we really do from now on spiritual, mental connection, communication each other, then also that will become sure, like we will more and more closer, that will be sure it will come. Los tibetanos tienen una capacidad para leer cuando hay conexiones y cuando hay signos auspiciosos, y esto no es una cosa supersticiosa. Si hay una buena conexión al principio, es seguro que en el futuro esta conexión será más fuerte. Y si mantenemos esta conexión espiritual que ahora se ha establecido, es seguro que cada vez llegaremos a establecer una comunicación mucho más intensa. And from one side, Rinpoche is quite old, quite old. And from one side, Dharma teaches us that our life, duration of our life has no any certainty, which means we have no limit at all when we'll finish our life. So in this point, and also Rinpoche doesn't depend only for himself, it means does also depend with the other person. In this case, from this all total, if from your side, if you pray, if you make real expectation and aspiration in a positive, then from the side of Rinpoche also always pray to happen this type of a chance to come and meet again. If we all make together combination, then it will happen a good result. Por otro lado, Rinpoche dice que él ya es mayor y que todos sabemos por el Dharma que la duración de la vida es siempre incierta al momento en que nos va a llegar la muerte. Y también dice que no depende solo de su lado, también depende por el lado de los demás. Si nosotros por nuestro lado rezamos y deseamos y generamos la energía de que él venga, él también por su lado sin ninguna duda lleva haciendo eso también, lleva rezando para que podamos establecer una conexión más íntima. ¿Cuál piensa Rinpoche que es el principal obstáculo para el desarrollo de los centros de la Mayeshe en España? Rinpoche pasó la Mayeshe que tú no ves, yo la España yo veo, y que ayer sobre ya que todo de carolina, Rinpoche carolina. No, ayer todo.
是公司好像是给一个生不是，现在这个听说你们就是也只有确实的过程，每个区就是每个城市差这个是，肯定在我们区的这个变数我就有些可能一个人Yeah, so especially Rinpoche can't express these are the obstacles and these are the hindrances toward the center progress. He can't say it, but anyway, also probably there won't be any problem, principle. That means like in this society, anyway, we have to do some certain type of practice or certain type of action which can be related with according to the society's rule. Yeah. It means like every people who are putting energy in this case, so probably the problem can be from the side of economic situation. This experience to everywhere, not only the Spain or here. So in this case, everyone has to work together, putting energy together, and to solve the problem of economic. That are some principal problems. Ya, Rinpoche dice que él no puede expresar cuáles son los obstáculos que nos crean esta desunión entre los centros. Lo que sí dice es que pueden que sean, los problemas no tiene por qué ser uno especial, un obstáculo en concreto, sino que pueden ser dados por la sociedad. Por ejemplo, dice que la gente trabaja junta, pero uno de los principales problemas que tenemos es el económico. Entonces lo que debemos hacer es poner energía entre todos para solucionar este problema, que puede ser uno de ellos. 期间劳动，他就出去对给他对农老的人，听这个道理，确实那个不农业的人呢，这个要这个做法，哪里就生产的我政府，那个他们政府这个说是他们这么来做的，这个他们做什么呢？ And there might be some external obstacle, such as normally wherever the Dharma flourishes, Dharma practitioner, they experience more obstacle which sent or which comes through the spirit or evil beings. So in order to not to develop one's spiritual practice, that also happen. In this case, that doesn't matter. We have a solution. It means like our practice. If we put more intensive practice, more profound practice, this is the solution and the method antidote to not to able to harm by any kind of evil deeds to ours. And then besides that, we should generate some very strong conviction and faith toward the practice of Dharma, and such as Buddhas and the enlightened beings. To protect and to see us or to hold us in their as their retinue, as their disciple, like that way, then everything will be calm, even though we meet with the external circumstances or external obstacles. También dice Rinpoche que como un obstáculo externo podríamos encontrarnos, ya que el Dharma está floreciendo en España, hay energías negativas que pueden intentar destruir este desarrollo del Dharma. Pero con este problema siempre tenemos la solución. La solución es practicar más intensamente y de esta manera utilizarlo como antídoto para destruir esas fuerzas negativas que pueden obstaculizar el florecimiento del Dharma en España. Aparte de eso, debemos generar la convicción en la práctica, tener una fuerte convicción de que la práctica es la solución para todo el problema y tener total confianza en los seres iluminados, que ellos son los que nos van a proteger y nos van a guiar para el desarrollo del Dharma. Yeah, and if we do this following action or the practice, such as if we really, whenever we meet with a different kind of circumstances, bad or difficulty, and then we have to sincere heart
we have to put a conviction of faith toward the triple gems, like Buddhas. They have a power. And also toward the, especially like a Tara. Tara is a special manifestation of practice in order to eliminate obstacles. Then besides that, we have to practice and develop our spiritual with according to our level, like not putting excess energy if one has no any power. In this case, be open mind and be confident and be brave toward the, which means like try to be brave to continue one's practice, not for short moment, putting energy for short moment and stopping, not like that. Si practicamos eliminaremos sin duda las circunstancias adversas, y para ello tenemos que de nuestro corazón tener una confianza en las tres joyas, confiar plenamente en el Buda, el Dharma y la Sangha como que ellos nos van a ayudar y a guiar en el camino. Además de ello, debemos practicar Tara, puesto que es una deidad muy especial para eliminar los obstáculos. Y en tercer lugar, para incrementar nuestra práctica debemos practicar aquello que podemos según nuestro nivel, no forzarnos más de lo que podemos o hacer menos de lo que podemos hacer. Entonces tener una mente abierta, tener confianza en las tres joyas y sobre todo también tener una constancia en la práctica, hacer continuamente cada día aquello que queremos hacer con una continuidad, no dejando un tiempo y después volviéndolo a coger, sino practicar constancia. And any project we make for the center or for the Dharma or for the group, we have to always communicate with each other, saying that be clear thought what one is going to plan and what one is going to do. And if one can't take decision, we have to communicate and ask the other their idea and to get some advices. Then we can also accept if these kind of advices and their idea are suitable or acceptable, we have to accept. Then we have to be our mind should be so stable, and we have to know the meaning of our project, what the results are coming. In this case, a clear mind and take a strong decision and clear decision and communicate with each other. Todo proyecto que queramos realizar para el desarrollo del Dharma, una de las condiciones para que eso se pudiera llevar a cabo será el de comunicarnos entre unos y otros, tener un pensamiento claro de lo que hay que hacer. En el momento que no hay una idea clara, lo que hay que hacer es ir y pedir consejo a otros, comunicarnos de uno a otro, pero sabiendo claramente lo que se debe hacer. Si uno recibe un consejo para desarrollar un proyecto, entonces debe comprobar por sí mismo, chequear si esos consejos son correctos. Y si es así, uno debe llevarlos a cabo. O sea que uno debe comunicarse con los demás, tener un pensamiento claro de lo que se ha de hacer y después, una vez se toma una decisión, seguir con ella hacia adelante. ¿Cuál es la postura del budismo entre divorcio, aborto y control de la natalidad? What is the Buddhist way of thinking about divorce, abortion, and controlling the having more children?
공차산이요? 면주진 맞아야 돼요. 오늘 딱 나머지 명시 수사하지. 차니 그냥 보고 차서 보고 아마도 보고 되면은 그냥 면주진 돈이죠. 집이 손주가요. Yeah, so this question is a very popular question everywhere about this abortion and this kind of thing. So in this case, it's very, actually, from the point of Buddhists, there is no Buddhist who are doing this kind of thing. There is no any technique to do this way. Because we Buddhists consider as these are quite heavy action or practice, such as if control not to have a more baby, it means like one has to cut the action of a sexual. If one don't want to have a more baby, in Buddhist point of view anyway. Then if one wish to do like to do this kind of sexual action, but don't want to have a result of a baby, then that is wants to experience but don't want the result. There's no any kind of reasonable of this one. And the abortion, this is also very heavy from the point of Buddhists, saying that if the child already, the consciousness already take concept into the mother's womb, and if one taking one out by giving some treatment or operation like that, it is very similar like killing of that kind of person, killing of that kind of person. Even though he's not complete person, but he have all the sense, organs, and all feeling that kind of being has. So this also is very heavy action or karma to this kind of abortion if one since the consciousness is already taken into the mother's womb. So always the Buddhist point of view sees some negative of that, and consequently, it is advisable is not to do this kind of anymore. Rinpoche dice que esta pregunta es una pregunta muy popular en todos lados donde ha ido. Y desde el punto de vista budista, no hay ningún budista que lleve a cabo el aborto o el tomar anticonceptivos. Ninguno de ellos hace ni tienen técnicas para hacerlo. Pero a nivel budista es un karma negativo bastante pesado el realizar eso. Los budistas piensan que si uno no quiere tener hijos, lo que debe hacer es no tener relaciones sexuales. Lo que no entiende Rinpoche es que aquí se quiera experimentar las relaciones sexuales, pero no se quiera o no se acepte el resultado de que de ello viene. Por otro lado, sobre el aborto, dice una vez está la consciencia dentro del vientre de la madre, abortar vendría a ser muy parecido a lo que sería el matar, puesto que el ser dentro de la madre ya tiene órganos de los sentidos y conciencia. Por tanto, el karma que resultaría al eliminar este ser del vientre de la madre sería un karma muy negativo, muy pesado. Entonces el consejo que nos da es que a partir de ahora no volvamos a hacer ninguna de estas cosas. And from the point of tantric practice, saying that there are some practice, even though they are doing the action of a sexual, but they are not letting the sperm or semen out, because they have a control of this kind of semen out through such type of breathing or this kind of breathing practice, like channel breathing drop practice, so they can control their drop not to fall or let it go down. So they can also practice kind of sexual practice because they have a control. If not, without having control, then one can't do this kind of action. Dice también que desde el punto de vista budista, a través de las prácticas tántricas se puede llevar tiene relaciones sexuales, pero aquellos que lo practican tienen una capacidad ya de control de los sémenes. Y entonces, a través de la respiración, evitan que el semen salga afuera, de manera que así no puede provocarse el que se quede uno embarazado. Entonces, a través de esta práctica es una de las maneras que ellos controlan el nivel de natalidad.
그게 그래서 자꾸 이제 뒤에 Yeah, so in Tibet we have one proverb, very popular, saying that what do you say, this kind of sickness which comes in the neck? Yeah, boika, yeah, this one. So those people who have this kind of sickness, those people, nobody wants this to have this one. But if this person takes out this one, it also damage or harm the throat. So these people, even though they don't need to want this kind of sickness, then he needs the throat or neck, yeah? In this case, that kind of person can't eliminate this kind of take out because it damages this one. So similarly, this abortion and this kind of thing is that you want the neck to be healthy, but you don't want the result of this kind of they want to take the this kind of sickness out, but they don't want to suffer or damage one's neck or throat, so they can't do any kind of other method. Similarly, saying that if anyone needs experience the pleasure of the sexual like that way, then one need to let the baby to be born or something. If one don't want the baby, we need to try to control this kind of action of sexual. En Tibet hay un proverbio muy popular que se basa en esta enfermedad que se suele tener del bocio, ¿no? Esta especie de cuello hinchado grande. Entonces, ninguno de los que tienen esta enfermedad quieren tenerla, pero saben que si se intentan quitar esto, entonces se destruyen también el cuello. Entonces no quieren tener el bocio, pero claro, el quitar el bocio significaría que tendrían que hacerse daño en el cuello, entonces no quieren ninguna de las cosas. De la misma manera, con el aborto nosotros queremos experimentar el placer sexual, pero no queremos tener el resultado del niño. Así como el caso del bocio no puede darse así, en el caso del aborto tampoco. O sea, si uno quiere experimentar los placeres sexuales, debe también atenerse a las consecuencias y a sus resultados. Yeah, okay, so then this attachment or the desire are like salty water. Whenever we drink salty water or drinks, we have more and more thirsty. There's no any satisfaction. We need more and more. Similarly, this kind of action, sexual like that, if we do, we never be satisfied. We want more and more, as it's like a salty water. And then also here, in a very oriented, with very current experience is that people changing, one's couple very often. That's also not too suitable because one need to be so firm, because to frame and confirm, just choose one. Just going up and down and here and there with him or her like that way, then there's no object point to feel confidence to anyone. So be stable with somebody and try to see the disadvantages of Rinpoche dice que el deseo lo podemos comparar al agua salada. Cuando uno bebe agua salada, después tiene que beber más y más porque el agua salada nunca llega a saciarle. Entonces lo mismo ocurre con los placeres sexuales o el deseo. Nunca nos saciamos de ellos, siempre queremos más y más.
entonces aquí, por tanto, nunca obtendremos satisfacción, igual que el agua salada. Dice que aquí también en Occidente tenemos la costumbre de cambiar continuamente de pareja, de un día aquí, un día allá, y ahora con uno y ahora con otro. Y esto no es nada positivo en el sentido de que uno no puede establecer una confianza con otra persona, no produce mucho resultado, no se establece una relación estable y por tanto no considera que sea muy beneficioso. So Rinpoche, from the side of Rinpoche, he will try his best to pray that everything will go well with everybody. Y por el lado de Rinpoche dice que él rezará para que a todos nosotros nos vaya todo bien. And Geshe, on behalf of all the Nagarjuna and the Spanish Dharma people, and then Geshe requests to Rinpoche to live long life, and please think of returning and come back again in Spain for a long time, for giving teachings for a long time and more intensive and for continuities like that way. Y Geshe, en nombre del Nagarjuna y todos los practicantes del Dharma en España, suplica a Rinpoche que tenga una larga vida y que piense en volver a España con nosotros durante un tiempo largo donde pueda darnos largas enseñanzas. So as you all people, especially Geshe, request to this type of thing, like to come back again, such like that way. From the side of Rinpoche, he will try his best to happen this type of a thing, to come back again. And especially Rinpoche likes very much here, because he likes very much the yogurt and the milk, etc. So here a lot of milk and yogurt, so he can come sure again. And also besides that, Rinpoche was very happy to know personally Geshe. Before they don't know personally each other, but even though now here communicating, talking, they are more or less the same monastery and same province or same type of place where they come. So there are great many interesting things. Pues Rinpoche dice que puesto que Geshe y nosotros hemos pedido a Rinpoche que vuelva con nosotros y nos dé largas enseñanzas, por su lado Rinpoche intentará que esto sea así, intentará venir. Dice que además tenemos una razón importante, que es que aquí tenemos yogur y leche y es algo que a él le gusta mucho. Por su lado también dice que está muy contento de haber conocido a Geshe, no lo conocía y sin embargo se han dado cuenta de que son del mismo monasterio, que vivían en la misma provincia y que han conocido muchísimas cosas. Conocen los dos las mismas cosas, se han hecho muy amigos. And also on behalf of all, Geshe wants to thank for Rinpoche, all his kind passions within the people, giving long teaching, intensive teaching, initiation, etc., advices, etc. So Geshe wants to thank for Rinpoche on behalf of all. Geshe quiere dar las gracias a Rinpoche en nombre de todos nosotros por la paciencia que ha tenido con nosotros, por los consejos que nos ha dado, por todas las iniciaciones y enseñanzas que nos ha dado. And you can prepare all the different type of question, any type of question in the future when Rinpoche comes from now on, especially like attachments. Dice Rinpoche que ya a partir de ahora podemos empezar a prepararnos las preguntas que tengamos para la próxima vez que él venga, sobre todo todas aquellas relacionadas con el apego.
对。